Alors, nous avons commencé à les politologues depuis New York. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Et Jamana RT vraiment donc, je suis là en bonne santé. Moi, je suis folie blanc malien bella jelena. Donc, il y a un gars qui est konana. Magni bella jelé fait. Chini, nous est mercredi 22 septembre. Bella jelé gagne sur le boulevard de l'Indépendance à partir de 14h. Ni c'est les frasseries bana. A ñineme malien tiena muso demise ani makoroba bela jelen ka ñogon soro boulevard de l'Indépendance la yere wolo debu se rempart bena wole bla bela jelen ma beka bo francika genga ta ka banga dugula amogote francila bi amogote francila sini sego tungara te adayele ma franciko la de ayi nana facebook ka franciko la aywa franci bi a sini ni franci gena ka bo malla bi akadi sego tungara akadi malien bela jelen Yarabi yama alakato francigata kabo malla Assimi Goïta Maliki Diao Wage Modibo Kone Sadio Kamara alaka bargado aula. Vous avez le soutien de tous les Maliens. Amangini Maliens dem bela de l'effet. Tchè ani muso beka ni gouvernement beku soutenu. An yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka kɛlɛw da kɛrɛfɛ. Amangini bɛɛ fana fɛ beka boshini c'est symbolique. 22 septembre c'est symbolique. Bella jelen ka bo beka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance la ni seli fala seli bana mɔgɔ ni segu tungara kanu ka Mali kanu ka Ala kanu ka kira kanu madela a cɛ ana muso fɛ beka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance la Franci gata ka banga dugu la Franci nafa tan kan bienvenue la Russie Irisu nana diyara ɲe bi a diyara ɲe sini awa Irisu b'an fɛ yan maintenant ne ma sɔn ka kuma dɔrɔn de comme a kuma fɔra bi n bɛ se ka kuma a ko kan awa ma changer awa ma voyager Aïwa, ma yele ma fana. Je suis très fier de vous tous. Amouye Maléonie, Ikera opposant yo, Ikera Tubabu Jonyo, Ikera Kibe Franci fait ou était Franci fait ou. Nega fouli wa bela jele, alaka clignement dans bela jelema. Tien kelen de tien te fly. Ni koki kunglo gananendo, ni fukulan bala, na ganando na a didente, o tien bedon. Yarabi alaka tien alaka bangi alibi malikoina segu tungaraka foli ba bela jeleni ni ayi famana aw ma fana parce que ko chama nana do nsengoro ntena do detail la ko personnelu bala fin chama ba konana mo si jugu ya ten kono ranking 0 à la base ni ayi mbora bi yere wolo cc ka boli ke kone segu tungara al nebe saya glande kan ni mese ka ndala ma mendala maka ka Malion na bo Malion ka bo parce que ne ka kele kunye farasi ka ta ka bo Malila awa ne ma changer la ala kana changer la ala kana ma changer au sraka Malion ay Assimi deme akabara la ni sura so fle ne akli sigilen do ne afa na ka daga shino ko ne akli sigilen do e ma ne la fiale mbe ne nga chiu nyana bo problème tiena problème do kumbe ntendo wala a prosi farasi ma inde farasi kele ma no gonde même pas on kuna donc même mu nyefo bela jelengena Malion aya oteke di nyogoma ben toro de biseka to Mali biseka di biribi wallahi ala Assimi beoro mina bi Assimi karamalion ka bomoni kalamadi Sadio ngo Assimi ngo CNSP be abe wage Maliki Diao Sadio Kamara Modibo Kone ani le président no ye anga bilibele ray no ye Assimi Goïta anga foli ba bela jeleni Malion wallahi kumala diyan kumate nyem man ko ni munke ni mo kelen ka fin de diyan ko ngam makun ni nge tungara den halala de ala ka ken satay ne be nga ko na très tranquille problème tene ni mo ko sitia wallahi be ko gadi ne awane be fe beka be Mali opposant Mali karamogo ayake ala kama aga Assimi deme wallahi nunu me fe ka Mali kele bandi me ka tien de fo awnyana ambe oro mina bi nte chini donde mais bi depuis ye banda o gen fo bi ou ma changer fana depuis nunu ye banda o gen yaro ne de folo kumbe bo sura sous contrôle là mais depuis ne ya don ne bora irisi ko in kalama domina ne sera ka do yele ma nyama koro o ba yira ka fo ne tay Mali ko di ne tate mo ko yi ne tate war ko yi Américain douye na ne se wujane be ke milliardaire ye douye ngono Américain wallahi ala ne be fe ka sal affaire ou ke ka galon tike mo yi ka so nte munye ne be se ko ke Américain ka so Malien ta kalama wallahi ala donc ne be munya fo yana Malien
ne ma fɔ mɔgɔ ka dan ne la dɛ n tɛ sini fana dɔn dɛ mais ne bɛ yɔrɔ min na ko bi wallahi ala kana nata da masi kan ala kana nata da Asimi kan ala kana nata da masi kan Mali ko in ne ye wari mun bɔ n yɛrɛ kun ka don Mali ko la a bɛ CFA 30 millions bɔ a y'a sɛbɛn aw ka da ne ye wari mun bɔ n yɛrɛ kun ka don Mali ko la a ka ca CFA millions 30 ye a tɛ se ka fɔ sema kelen mun filɛ MNL kelen filɛ ne kun bɛ wari bɔ k'u to Wagadugu jadisiw kelen k'u gɛn u taara Wagadugu ka mɔgɔ caman kun bɛ yen nɔ ne kun bɛ wari ci u ma kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ réseau sanfɛ ne donna réseau kan de pour que Faransi ka taa ka bɔ an ka dugu kɔnɔna na ne ka Facebook yɛrɛ kanu Faransi ka taa ka bɔ an fɛ yen n tɛ Faransi fɛ bi n tɛ Faransi fɛ sini n tɛ Faransi fɛ sinikɛnɛ n y'a fɔ n y'a bɔgɔla dɔn awa n da ma yɛlɛma awa ala kana n da yɛlɛma n b'a fɔ n ko n da tɛ yɛlɛma dɛ parce que Maliko la n'i ko k'i tɛ nin kɛ dɔrɔn i b'a kɛ parce que o dɔrɔn o danga de don n'i bɛ Maliko la o de kosɔn ne t'a fɔ n ko n tɛ nin kɛ ne bɛ ala deli ala kana ne fana yɛlɛma walayi jogojugunin dɔw bɛ se ka kɛ n na peut-être mais mun ye ko Faransi ne ka kɛlɛ ye Faransi de ka ta ka bɔ Mali kɔnɔna na ko ne ka tila tuguni ka n da yɛlɛma o Faransi ko kɛlɛw la ala kono da diyan n b'a deli ala fɛ n bɛ saya fisa k'a fɔ ko n donna ni mun ye n ka tila tuguni ka o contraire fana fɔ aw ɲɛna jogo wɛrɛw bɛ se ka kɛ n na dɛ n m'o fɔ dɛ mais mun ye ne ka lutte ye Faransi de ka ta ka bɔ Mali kɔnɔna na yɛrɛwolo débouché rempart b'o ligne de kan ala ka barika don yɛrɛwolo la awa Asimi Goïta fanga in i taatɔ la fanga in bɛ di yɛrɛwolo ma an bɛ candidat dɔ choisi yɛrɛwolo la o bɛ fanga in ta malien tɔw Mali politiciens aw ma dɔgɔyama tɛ Mali karamɔgɔ aw ma dɔgɔyama tɛ Asimi les pros comme on appelle là les gens qui veulent que la France quitte maa minnu tɛ Faransi fɛ olu ma dɔ i la koyi awa mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'i garder bi ka tɛmɛ yɛrɛwolo kan yɛrɛwolo débouché rempart malien aw bɛɛ ka dɔn yɛrɛwolo la groupe min bɛ yen mouvement bɛ yen ko yɛrɛwolo débouché rempart an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka don a la bɛɛ ka rejoindre c'est la libération du Mali. La libération de l'Afrique va commencer par le Mali. Le président le plus aimé de toute l'Afrique aujourd'hui, c'est Assimi Goïta, le fils de Modibo Keïta. Mais doit doyer, ala ka fanga nya abolo. Nimbe ka foka e fem fana dian. Ala ka fenge ka mfaka mboro mina bi. Ala ka na bi kile bi na fe man faka. Na tata kan. Nyo de fo toujours ne ka kele Maliko di walai. Ne te mogo kele la ala kana mo ajuya dun kono. Ne be kele kede. Moi, je suis sans rancune. Ne mou diran na ne bobo ko fo pion. Oh, non ma be ma fana. Oyi kungo yi bolo koyi. Ne kene ntafo. Parce que ne ba de ye munga mai. Ne kene ngo fo de. O ne kechogo yi. O beni kechogo do jera tekala. Men ala kana majuya do segu tongara dusukun konnana. Malien anga kenyo fe. Assimi Goïta kana shogel blade mbe sigi kuma kan chien saba. Assimi Goïta kana shogel bla. Assimi Goïta kana shogel bla. Kani ka ministre kelen licencié folo ni gouvernement fallait dans le droit état dabla abina fa dangalama didu kana gouvernement fallait kana mogo chi fallait mogo glan moule mogo glan machine amono de glan ko bla Mali kura in konana ka Mali kura in jono yi mama de be fe Mali kura in ka jo amba nyini o bela de le fe be kana fara Assimi kan fara ni ngan korote ko Assimi ka wado ba poche la ka dia malien ayaw sigina yi kelay ma ban folo de irisu nana irisu be Mali kono munu fana be ka bodongo do ko a vraiment irisu nana ou mercenaire de donde ou nana Assimi de garde de malien ne de ya fo aw nyena irisi munu nana billahi nana Mali libéré kalima mbe affaire mba kalama wallahi ala nti galon tige aw yede abaro ni mun de tiene te ndado ala ni nge mun fara fo ni tiene be ski ko fo parce que foi man jena tige la ire ma horonya o beni bulubi. Mokoka pression tenka, je dis ce qui vient dans ma tête. Personne n'a la pression sur moi. Je n'ai rien pris avec qui que ce soit pour changer. Ni a yefana menama kuma a bêté ce qu'a fait réseau sans fait. Ni a fait réseau sans fait sans droit. Au fana dama débat wera de glutolai. Donc on te fait do détail là. Malien ni a mana réseau sans fait. Mali yɛrɛ problème fansi tɛ dɛ n yɛrɛ ka problème personnel de don Amérique kɔnɔna na n ye faux pas dɔ de kɛ bilahi n sen dɛrɛla namasa fara de kan n bɛ ka glisser ka taga de n t'a kalama ja n mako kun satɔla don n yɛrɛ ɲinama n sigilen bɛ vidéo kɛ la mais n bɛ dan o yɔrɔ la parce que n'i y'o fɔ sisan dɔ NCG bɛ to k'o ta k'o jeu dogo don k'i m'a ye k'a bɛ yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la tu vois x y an k'an pan o yɔrɔ kunna donc n bɛ mun ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna Sékou Tounkara est en bonne santé aw bɛɛ ka di n ye a ye Assimi dɛmɛ
Mali karamogo, Mali politicien, ayake ala kama, mogo de sara, mogo faou sara, mogo baou sara, fanatonu chara, muso furiato chara, ne segube kashidi, do ya keina fone kungulu main. Wallahi, mume gada madeuna, ire bla ou placida. Dogati e demuso mine, ko diagwa dik mogo do uma, ko luko fou, ire din. Oube ki fa frayengena, oube ki ba frayengena, ça te donne du traumatisme. Nobe ka ke e balma la o ma fen tie na hina ma do nyogona wallahi anti se ka jamana indi biri anga yere poshi konogo kala dabla aw ngere be nan sigi de kala je ni geleya dona malla domina an be wara fara nyogo ka amerika ka ci mali gouvernement ma ko mali deme aw de kanga sadi ke aw de kanga jamana indi ma ka fo mu de ki ka jamana yi mais e ka kele kana ke ko fo do de ga dema e ko ble poshi la ni donne-moi di ema Assimi maï Assimi non Assimi n'est pas bon Assimi est placé ni dema non Assimi kay o de malici ou ba ay premier ministre boye ay mogo ko kele o dabla ayaw nyabo nyogona ay nyogon toy ala anakira kama activiste ou ay nyogon toy politicien ou ay nyogon toy jugo kele de bambela jugo to de ko franci jugo jamu ko Macron Mali jugu togo ko faransi a jamu ye Macron di awa ka taka ka banga dugula anta fe bi anta fe shini ngene aywa Assimi ame mu nyafo ifana ngena I koloshi I yere la ye irisiko kuma mu fo billahi faransi titoyi ne ye kuma fen fo abenana mais ne kelente malien ne ba fu wallahi ala segu tungara ba fu ni ya segu tungara awdido awa ne te fen dongoy ima ne fleur na examen be ne bulu ne rebe karana ne ba worna sa ne kalando ri paran parce que adamadi ne ya blay kuna ke ebe fen be don ite fosi fo ite do kungulo chamanchela wallahi nebe doniya nginde la alibi miseka mali deme chuguna ala ye mali kanu do ne tusukuna ne ka mali ko kele konana wallahi ne ma ngini ka bom goku mogo do be hinana ka fendo kenye o yo de la ka ke kateme ala ko chiente galon teke nge fendo so me ka fo de kone de ka e ka ni dine ma kone ka tanda ele manu e depuis ala kanda make ala kana ke fana ne bi ke mogo fe conviction de la Malien, il veut drôme quel est mon sort. Ambe djien mon kono bi Malien, ayabla au kuna. Ambe djien kono temporairement, ambe séjour là, donne la ambe betara nyon sur kaburu konana. Oui, fin flo du flo. Premièrement d'abord, muson bibolo I muso tekoi, ebe sa e muso bet la kata bijou di cheverema. Deuxièmement, waren bibolo I ka warte. Mobili bibolo I ka mobilité. Ambe sakanga mobile to ambe sakanga waru to ambe sakanga soto ambe sakanga fin bela jelen to ni muro la anga kenyon fe ambe ya wakati ni kunguru ni ndoro la anga na nyogon juguya ni fin ma ni saya ma fin ba fo tise ko ba juguya de ban fe farafina juguya ni jumeye fin dombali ya ridu ne kono jelen do pion mo si juguya tene kono wallahi awane ka do be malien bela jelen ali kaso bo ma buzun kontri azon chefu azon dugutigi ne ka do ba bela jelen je n'ai rien contre qui que ce soit nte faut reprocher moi là je n'ai rien à reprocher à qui que ce soit ngamine de do nga jamana académie me fe nga jamana donki bolo di nyoma ou ka président de la république demain sema mogo erebel sema mogo au kunu neni mes frères de la SEMA, vous êtes des Maliens comme nous. Il faut venir nous rejoindre pour qu'on puisse contrôler le nouveau Mali. Mais ici, n'allez nous faire mal là, ici, vous mal là, Maliens, nous nous Mali là, comme mercenaires. Au mercenaire mundo, Aramou de Bedouma, il n'a pas Sorassou de Dou. Toro Doro de Bala comme mercenaire, mais Sorassou de Dou, où il y a Centrafrique libéré. Ou Talé Centrafrique, où il y a Centrafrique du Bioro de récupérer du gouvernement. Satellite ou bolo, abe fonye Doukuma. Ni ma Francis Djatekele, ni ma Francis ministre Bolé Gatiki Nyongri, ko non, ko Erisi Kanana. Ma koronye Dabara Baya Moufo, non, ni Malien t'en fait, ambetara, abo fo télévision na, soufa avec président Woli, ko Francis Tetade. Mali torola, Malien torola, président Manana, oba Demba de Joro, oba Yere de Joro, oba Ateru de Joro, oba Djenyogo de Joro, Malien Bessa, Malien Kassida, Malien torola, awa Malien Onyedi Tcherakouy. Assimi ba Onyedi Tche Halateme. J'ai confiance à Sadio Kamara, j'ai confiance à Assimi, j'ai confiance à tout le monde. Wallahi Allah. Nous même Malidio Saradika. Irrécule là. Où est-ce que nous irrécule là? Où on a irréculé au bouffard? Il était une cas Francila.
ka Franci humilié tant, ka médaille boshi Franci sorasi là, ko français qui est tué. La France est très forte, la France est très patiente et la France est très vigilante. Abo koroda, Franci akili sigilendo, Franci tenginade, awa Franci be kolosili ke. Na wuli no fe billah hakije, asimi oblay kuna. Mamu me bol lay no fe mun do be no ulu wara nyindela mo mo ta war ko bien abi kere fe ko parce que war be mo do yele ma mbo fi na bi quel était quoi, mais il faut travailler avec des gens qui ont la conviction de ces pays. Ne comptez pas. Je vous donne des noms. Yerewolo déboussera par là. Ben le cerveau bisa ka Mali prisonnier. Asimi ko fami saka ben le cerveau kai. Ben le cerveau kai siriki ko eto lu bébé. Il y a le député Moussa Diarra lu bébé. Tu vois? Mousso fanana, mbalwa Mousso be non et comment on appelle là? Amina Fofana be, obsaka tête comme la première femme présidente. Mbalwa Mousso doyere. Mon balai met téléphone tama. Tama fo balni. No yo fune Koulibaly. Donc, olu be bisa ka président, ani mbalwa Mousso do be France ko ti chéri. Olu c'est des dames de fer, olu be bise ko débrouiller. Ni ce que ne bi nous be bi teke di nyoko mabi. Maman no. Et ce qui est kembo doye quoi. Moi je suis là. Wallahi, je suis ouvert à tout le monde. Ni nana ro kelen ko nga vidéo la ko nga fo depuis vidéo damina. Aw bega ya fama maman mo ka téléphone ta. Wallahi, ni ngi téléphone ta wati la, mun dabe clamma quoi. Donc j'ai préféré garder le silence. Même mo mo yere donde, mo mo ka téléphone coupé, mo te son ko ka téléphone yere ta. Parce que ni ene wore ne kono jeri no, ni ene wore mumbe de ba fingina quoi. Galonte fen ko do be ne te galonte kala quoi. Tu vois. Ma fo mun na kuma be fana tiende. Mais mba oroni fana foko daka. Donc malien ayaw teke di nyogoma aka ya fa nyogoma karsa kungulu ka jango karsa kungulu jelelo karsa nungoro shika jango olu kuma unafa tolula ne tobu ferlama farasa usigile be bide ka Assimi flé ka Sadio Camara flé ka Wage flé ka Assimi Goïta flé ka colonel Camara ani colonel Diaw usigile be ute ni ndouin ou tout il faut ka dien fara la haraka. Awa colonel ayaw teke di nyogoma. C'est le nouveau Mali qui commence. Malien tchena muso demiseni makoroba aw bela jelin ka uteke di nyogoma. Anga Mali kurajo, anga yafa nyogoma, anga nyina war koko, anga nyina joro koko, anga nyina nyogon keleko, fen kira anga nyina beko. Fen bena wuli Mali kona kabo aklima. Ou bena sanction bi Mali ka kabo aklima. Am bena sege, am bena ngeni, war ko bena geleya, sarako bena geleya parce que an glone mbet tubabu la de mbo chini fana fo ngena. OK. Ni mo mun flé par exemple ça non, fanga la bi. Farasi ba don nous to luka kola. An nous ma fo ou tabolo ba ira kute farasi ka kola bli. Donc farasi teriye duguye ol de bena fara farasi kan bi. Ka Mali toro, ka sanction bi Mali kan, ka Mali toro geleya u bena. Mais Mali aya bla au kuna. Ika ça dit que ika hira ma horanya ka dima. Kito geleya kona o kafsa ibe hera kona domo do nimi fasu kasi bi basu kasi ou bien bi somo do kusu kasi. En torola en yenina ou ban fait sans chegi Francis ban fait sans chegi Francis la ka kele di memba Francis na compte donc Kidali net se ka yafa Francis ma je peux pas aimer ce qu'ils ont fait aux Maliens. J'aime le peuple français, je le dis bien, je ne suis pas contre le peuple français, je ne suis pas contre qui que ce soit, mais je suis contre la politique française. Donc amemu nyafo bela jelengena beki teke di nyoma demiseni makoro am bekan teke di nyoma anga Mali kurajo. O de ban bela jele arrangé bi ne se ku bora ko de fawnyana ne ku manga na bobi normalement tendu ko wala peut-être ni mbora na peut-être mena clé la maman ka atana ngetuguni abe akato de mbora ka clarification de di ne ay mbora fona yere wolo ka marché bi chini ne kunte réseau sans fait kuna chini de afrane na ko yere wolo bena marché ke ne mafli je me rappelle bien tado domingo ko yere mo yere wolo ka parce que ne déconnecter lo ka bo Facebook kan nte WhatsApp kan nte réseau fancy ntara misiri la fara na ko ko yere wolo kan nimbi mfana yere wolo mo do wuli o ko ma ko nga video kuye ngo problème tala yere wolo e ne yere wolo di o korote ko ne te mouvement to fait aw be ko kadini munu be association wera wala aw be ko kadini mais ne be mun ni aw fait irisi munu na le flé nunu mena bara munyuma mun ke Mali kono malien o ya ni wana sike Centrafrique o ya Centrafrique dugu o ya be lafia Centrafrique ne ka video koro be aya laje munu be ka irisi ko la kushi ala ka akli nyuma di o bela jelema
aw kana mɔgɔ si kɛlɛ ko bɛ ka Asimi dɔgɔya aw kana mɔgɔ kɛlɛ sema mɔgɔw n'u bɛ Kidali n'u bɛ ka kuma caman fɔ aw kana sema dɔgɔya a ye kuma n'u ye an balimaw de sema mɔgɔw ye sema mɔgɔw k'u bolo da u dusu la allons-y avec la diplomatie violence tɛ foyi ɲa karisa e tɛ Asimi fɛ i kunkolo ka bon i nunbara ka bon a kan'o kɛ ni mun ko k'a tɛ Asimi fɛ a tigi wele k'a la faamuya an mago bɛ faamuyali la san ne Seku Tunkara y'a mɛn kunun surɔ ko Faransi ministre bɛ Mali la ko bɛ ka Kamara nɛgɛn ne yɛlɛla ne dalen bɛ Kamara la ne tɛ jɔrɔ yɛrɛ parce que ne b'a dɔn Kamara b'a dɔn a kan ka mun kɛ ne t'ale sɔrɔ hali ne t'a fɔ sɔrɔsiw ɲɛna n ka a kana nin kɛ bilen koyi mais ne b'a fɔ u k'u kɔlɔsi u yɛrɛ ni tubabu ma ɲi dɛ ninnu ma ɲi dɛ bilahi u kɛlen bɛ ka n ka jamana infiltrer ayiwa n bɛ conseil kelen mun fana di Asimi ma i ka téléphone b'i bolo a bɛ écouter la Faransi bolo dɛ parce que aw bɛ ka réseau min utiliser aw b'a dɔn réseau mɔgɔw n tɛ fɛ k'u tɔgɔ fɔ Facebook sanfɛ n ye n ka enquête kɛ aw sɔrɔsiw aw ka taliku waliku bɛ Mali sɔrɔsiw bɛ taliku waliku min utiliser kɛlɛkɛyɔrɔ la Faransi infiltrelen don a la Mali ɲɛmɔgɔ bɛ kuma téléphone mun na Faransi infiltrelen don a la irisiw nalen mun filɛ nin ye a bɛ irisiw ka télécommunication système a b'o de installer Mali kɔnɔ sisan nɔ sinon aw bɛ ko ko kɛla u b'a kalama de n tɛ dogo aw la ils sont au courant du tout ils sont au courant de n kɔni bɛ mun ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw sɔrɔsi minnu bɛ fanga la bi a y'aw bolo di ɲɔgɔn ma aw k'a kɔlɔsi aw yɛrɛ la aw ka kɔlɔsi maa dɔw bɛ yen faso kanu tɛ wariko de don place ko de don a y'a tigiw la faamuya mais aw k'u bila devant na hali ni zon bɔra kaso la bi k'a bɛ Asimi fɛ a y'a reçoit aw kana yɛrɛ fisa mɔgɔ si ma mais aw ka homme de confiance ani minnu bɛ Mali yɛrɛ fɛn yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a kɛ maaw ye maa minnu ye maa ladiriw ye vidéoman ɲumanw bɛ yen minnu bɛ secret garder minnu tɛ mɔgɔw enregistrer minnu tɛ nafigiya kɛ minnu da man fiyɛ o maaw b'an na o maa caman bɛ yen jeunes ɲumanw bɛ yen minnu bɛ Mali fɛ hali défaut fitinin dɔw b'u la an bɛ se k'o défaut corriger mais an bɛ mun ɲɛfɔ Asimi ɲɛna ni i ye fanga ni ye élection kɛ sisan politicien kelenw bɛ tila ka na fanga la aw bɛ irisiw gɛn o bɛ tila ka Asimi don kaso la o y'i kunna jalen dɛ kana élection kɛ sisan dɛ élection tɛ kɛla sisan nɔ an ma pɛrɛn élection kama a y'a to fɔlɔ Mali ka libérer ni Mali libérer an bɛ élection kɛ Asimi b'o conseil d'i ma kana élection kɛ sisan dɛ a baara kɛ fo Mali ka libérer ni Mali libérer la i fana kana to fanga la dɛ i bɛ taga an bɛ bɛɛ le cerveau préparer ka na n'o ye ou bien an bɛ na ni jeunes wɛrɛw ye jeunes ka ca peut-être député Moussa Diarra ninnu bɛ yen nɔ a hakili to député Moussa Diarra la dɛ a ka députéya tiɲɛna ka to IBK ka taa na parce que a ye Faransi ko kɛlɛ kɛ a y'a hakili to a fana na a y'a gɛrɛ aw la deli de don dɛ ne tɛ mɔgɔ si forcer mɔgɔ juguya tɛ n kɔnɔ bɛɛ ko ka di n ye n ka lɔfu bɛ bɛɛ lajɛlen kan minnu y'a fɔ n bɛ taa o minnu b'a fɔ n bɛ taa o n yafara bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ fana ka yafa n ma koyi parce que n kun tɛ mɔgɔ ka téléphone ta bon ni tɛ mɔgɔ ka téléphone ta u bɛ fɛn bɛɛ bila u kunna u b'a fɔ ko nin cɛ in yɛrɛ bɛ ka yɛrɛ fisaya mɔgɔ ma parce que n'i y'a kɛ ne la a bɛ digi ne la en réalité bon comme tɛ bɛn ma n'i fana y'a k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na vraiment a tɛ bɛn a tigi ma toujours n'i bɛ fɛ ka tiɲɛ dɔn i b'i bila a tigi place de la mais rebelle sema mɔgɔw depuis Kidali n b'aw deli ala kama aw kana bi Faransi ka jɔ kɔnɔ Mali politiciens Faransicaw nɛgɛn k'aw ka pression kɛ Asimi kan élection ka kɛ dɛ aw bɛ na dɛ Faransi tɛna Mali président sigi bilen nin y'o bannen de pewu Maliens de bɛ Mali président sigi Mali diinɛ karamɔgɔw an b'a deli aw fɛ aw ka dugawu don Asimi ye aw ka Asimi accompagner aw kana aw yɛrɛma k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw bɛɛ lajɛlen aw karamɔgɔ bɛɛ ni n donna mun fana gasi la o fana ka yafa n ma dɛ Mali activiste Mali karamɔgɔ Mali jeunesse Mali mɔgɔ o mɔgɔ ni ne Seku Tunkara donna mɔgɔ o mɔgɔ gasi la n bɛ yafa de la bɛɛ lajɛlen fɛ bi ye yafa don de bi ye nisɔndiya don de n'an ma yafa ɲɔgɔn ma an bɛ to ɲɔgɔn sama la dɔrɔn Faransi bɛ na Asimi ta ka bɔ an senkɔrɔ n'an ye Asimi perdre don o don an bɛ kasi fo ka jeli bɔ an ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na ko bi n'an ye Asimi perdre o Mali ko bannen pewu an bɛ yɔrɔ min na ko bi n tɛ sini dɔn dɛ ala de bɛ sini dɔn ala kana Asimi fana yɛlɛma mais n'u yɛlɛmana u yɛrɛ de fana b'a conséquence ta u yɛrɛ b'u dɔn mais n b'a dɔn u tɛ yɛlɛma fana n dalen bɛ Asimi la n dalen bɛ Kamara la n dalen bɛ Maliki Jaw la n dalen bɛ Wake la n dalen bɛ Modibo Kone la n dalen b'u bɛɛ lajɛlen na awa Maliens n'aw dalen bɛ nin na mɔgɔ dalen bɛ nin na a ye da ni sɔrɔsiw la a ye da Yɛrɛwolo Debout Rampart la awa Yɛrɛwolo Debout Rampart ka bɔli min bɛna kɛ a ye bɔ fara la sini mercredi 22 septembre ni selifana seli bana bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn bɛɛ boulevard de l'Indépendance la Maliens n bɔra ko o yɛrɛ de fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw ka hakili to ɲɔgɔn na foyi tɛ lɔbu bɔ foyi tɛ bɛn bɔ
ne bɛ sigi ka Amérique états janbaw lajɛ ka Amérique gratte-ciel lajɛ goudron ɲɛnamaw yɔrɔ ɲɛnamaw foyi tɛ jigin ne kɔnɔ ne seko tuma bɛ se ka ɲɔgɔnna si kɛ Mali la cogo jumɛn Mali bɛna kɛ tan cogo la cogo jumɛn voilà mon rêve parce que ni limana tila de i bɛ nata mɔgɔ la milliardaire tigi i bɛ taa sɔrɔ il n'est pas heureux i bɛ taa sɔrɔ fantan cɛni b'a ka bugu kɔnɔ wallahi a nisɔndiyalen bɛ a n'a denw bɛ tulonkɛ la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ seri kɛ daraka ye tilɔrɔ fana to surɔ fana peut-être u bɛ o to siyɛn u bɛ sana mun fɛ dɛ u bɛ bu yɛlɛ k'o kɛ surɔ fana ye u b'o dun mais ils sont heureux u nisɔndiyalen don u b'a fɔ alhamdulilayi ni sen ka kɛnɛ i bolo ka kɛnɛ i bɛ se ka kuma dimi t'i kan a fɔ alhamdulilayi ala fo i k'a kira fo wallahi si tɛ mɔgɔ la bi an bɛ tila kuma la dɔ bɛ dɔ su kasi an bɛ tila kuma la dɔ b'a fɔ e karisa yɛrɛ fana tun bɛ tan i bɛ sa don min na i n'i ka mobiliba tɛ taa i kaburu kɔnɔ i n'i ka c'est à dire que i n'i ka villa i n'o tɛ taa kaburu kɔnɔ wari bɛ yɛlɛma cogo jumɛn nafolo bɛ yɛlɛma cogo jumɛn ko parce que ne kɛra nin ye ne ka fisa karisa ma e bɛ sa don min na fantankɛnin de bɛ taa e kaburu dingɛ sen n'i sara e bɛ don kaburu kɔnɔ dɛ fantancɛnin fana bɛ don kaburu ni kelen de kɔnɔ awa mɔgɔ min bɛ t'i kaburu sen i t'o tigi fana dɔn donc i k'i yɛrɛ fisa mɔgɔ si ma n b'o fɛ bɛɛ lajɛlen Mali jeunesse a ye arrogance da kɛrɛfɛ non ne tɛ sɔn nin ma non moi je suis comme ça a y'o dabila ne filɛ ka yafa deli bɛɛ fɛ en 2019 Arasbat nana États-Unis ne taara yafa deli a fɛ a kɛra a ma dogo mɔgɔ si la fugariya tɛ o dɔw y'a kɛ fugariya tɛ o parce que ne bɛ bɛn de fɛ j'ai toujours cherché la paix jeunes bɛ ka di ne j'aime Abdou Niang j'aime Baba Kabaral j'aime tout le monde tu vois Ben de cerveau est un petit frère. Donc, même si vous avez des Maliens, on a un tege de Nyogoma, on a un Mali Kouranjo, on a un Sourassou demain. Bas de Bella de l'effet. Aïka da Sourassi Nuna. Moi, nous n'allons pas y comme moi, nous n'allons flâner. Voilà, on a Mali libéré. Même Kali Aouyebi. Nous n'allons flâner. On a Mali libéré. Mais c'est qu'il y a Kumaka. A capacité boula. Kodo be intenanda doula. On a demain à Wadougou me libéré fana. Donc, Bora Koudi faut à Bella de l'Engana. On n'est pas contre qui que ce soit. Maman ni bela de l'effet. Beki tege di nyogoma. Anga mali kurainjo. On ne sait pas mali kurainjo bi. Chet sekajo. Muso sekajo. Ne aunte. Jeunesse aya o préparé. Amena kanda de boy. Yere wolo déboucher rempart là. Asimin tatola. Fanga ka passé yere wolo ma. Yere wolo mo ka fanga ta. Mali kura ka jo. Ambo de la ngini na sanno. Vraiment malien torola. Malien segere. Mais malien aka segen. A froid. Asimi a soro déjà. Aka do asimi aka asimi soutenir aka colonel ni belajele soutenir nous yorom may abo funa ni yorom may ma kana kedron angu genga bo fangala ni nye fanga bla billahi France betlaka France betaka kansiki fo kuluba cette fois-ci o la hali ni go ba la France o duguje ishu betaka ye goudron ba sans fait ala kan kisoma malion wala nga do asimi ala kana foike asimila ala kana foike colonel ni sila nya fon dina ni ngani ngela awa metla nga biru na sa menga téléphone ni fara ntemo wuli tetara mɔgɔ si ka lina ni mɔgɔ min ye n wele n compte aw ma dɛ ne tɛ fama di ne de tɛ don fama ka lina parce que ni gɛrɛla famaw la cogo dɔ la dɔrɔn a bɛ k'u kɔnɔ k'i nata ni de b'u o tɛ quoi mais ne bɛ n ta kɛ faso kanu de la ne ni fama caman jɛra ne ni Karim Keita ni jɛra ka tɛmɛ n y'a ye faso kutu kɔnɔ n y'u bila n ko n t'a la o ko n ka Faransi to yen ne ye campagne kɛ min ka 2018 ko n ka Faransi to yen ko ni ye Faransi to yen k'an bɛ ko bɛɛ kɛ n ko n tɛ Faransi to yen n'i bɛ Faransi fɛ i tan dɔrɔn ne tan basi ne t'a o de koyi mais n'i bɛ Faransi fɛ il ne kali an bɛ terima di awan kadi b'a fɔ ko libarani mais ne de ko k'e bɛ Faransi fɛ k'e bɛ Faransi caressé i ni Seku Tunkara aw tɛ ɲɔgɔn ye fo ka diɲɛ wuli o kɔrɔ tɛ kɛlɛ ye o kɔrɔ de e b'i ta fan ne bɛ n ta fan n'an ye ɲɔgɔn bɛn don min na an bɛ ɲɔgɔn ta o don na ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma wa aw salamu aleykum wa rahmatulah wa barakatu aw k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma